پاکستان نے افغانستان پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی تک بات چیت نہیں ہوگی۔ ہماری پالیسی افغان عوام کے خلاف نہیں، ہماری پالیسی دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو۔ کہتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں گزشتہ شب کوئی کارروائی نہیں کی۔ پاکستان جب بھی کارروائی کرتا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کرتا ہے۔ سرحد پار سے دہشت گردی کی معاونت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ پاک افغان بارڈر پر اسمگلنگ اور پولیٹیکل کرائم کا گٹھ جوڑ توڑنے کی ضرورت ہے۔ بیرون ممالک سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ہمارا مسئلہ افغان عبوری حکومت سے ہے، افغانستان کے لوگوں سے نہیں۔ دہشت گردی کے خلاف مربوط جنگ لڑنے کے لیے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کہتے ہیں کہ کورٹ مارشل کے معاملے پر قیاس آرائی سے گریز کیا جائے۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے، جیسے ہی عمل درآمد ہوگا کوئی فیصلہ آئے گا تو بتائیں گے۔ اسلام آباد کچہری دھماکے کی افغانستان میں منصوبہ بندی بے نقاب۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ خودکش حملہ آور نے ہدف تک پہنچنے میں ناکامی پر مضافاتی علاقے میں پہلی دستیاب جگہ کو نشانہ بنایا، جس سے بڑا جانی نقصان ہونے سے بچ گیا۔ حملے کے فوراً بعد انٹیلیجنس بیورو اور سی ٹی ڈی نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 48 گھنٹوں کے اندر 4 اہم ملزمان گرفتار کیے۔ ساجد اللہ عرف شینہ حملے کا مرکزی کردار اور ہینڈلر تھا، جو خودکش حملہ آور اور بارودی جیکٹ لے کر آیا۔ شینہ نے 2015 میں تحریک طالبان افغانستان میں شمولیت اختیار کی اور مختلف ٹریننگ کیمپس میں تربیت حاصل کی۔ 2016 میں افغانستان کے صوبہ کنڑ گیا، 1 ماہ وہاں ٹریننگ حاصل کی۔ گرفتار دہشت گرد ساجد اللہ کے اطرافی جرم میں انکشافات، کہا وہ 2023 میں کمانڈر ابو حمزہ کے پاس افغانستان دوبارہ گیا۔ افغانستان میں کمانڈر تحریک طالبان داد اللہ سے ملاقات ہوئی، 1 رات گزر کر پاکستان واپس آئے اور مجھے 1 دن تصاویر بھی بھیجے گئی اور یہ کہا گیا کہ قبرستان سے خود کچھ جیکٹس لے لو۔ پشاور میں قبرستان سے خود کچھ جیکٹ حاصل کی اور اڈے پر جا کر اسلام آباد پہنچا۔ مجھے یہ پیغام آیا کہ 2-3 روز میں آپ کے پاس قاری عثمان نامی بندہ افغانستان سے آئے گا۔ خود کچھ حملہ آور 1-2 دن میں میرے پاس گھر میں رہا۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کا خفیہ معلومات پر آپریشن، بھارتی حمایت یافتہ 22 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کا تعلق بھارتی پراکسی سے نکلا۔ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں قومی ایکشن پلان کی وفاقی ایپیکس کمیٹی سے منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت اپنی انسداد دہشت گردی مہم پوری رفتار سے جاری رکھیں گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا کامیاب آپریشن پر خراج تحسین۔ کا عزم استحکام کے ویژن کے تحت سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ شاباش جوانوں، چن چن کے مارو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سیکیورٹی فورسز کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے ملک دشمن عناصر کا خاتمہ کیا۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی میں 22 خارجی ہلاک ہوئے۔ قوم دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے متحد ہے۔ اقوام متحدہ کا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ دوران حراست تشدد، مشکوک اموات اور ناروا سلوک کے واقعات کی مذمت کی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز اور حکام نے بین الاقوامی انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں سمیت 2800 افراد کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ دہشت گردی کے شبے میں یا بغیر کسی الزام کے مسلم خاندانوں کے گھر گرائے گئے۔ تشدد اور امتیازی سلوک کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔
कौन सीधी करेगा। पाकिस्तान का गजा से सहनी फौज के इनखला और मुआहदे के खिलाफ वर्जियों पर इसराइल के एहतसाब का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि जंगबंदी के बाद इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गजा अमल में इसलिए शामिल हुए क्योंकि ये फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का वाज़ेह रास्ता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मंसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खिदमात हासिल की जाएँ। अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के ज़रिए किया जाए। तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया जाए। नकवी इनाज मुलाकात, अहम उमूर पर बात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हममनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बिन नाज से अहम मुलाकात। सिक्योरिटी उमूर और दोनों की वजारत दाखिला के दरमियान ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस का दरीना मसला हल किए जाने के हवाले से भी बातचीत। सऊदी वज़ीर दाखिला का बर्मी मुसलमानों के इशू के हल पर पाकिस्तानी हममनसब मोहसिन नकवी से इज़हार तशक्कुर। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनरी के हेडक्वार्टर पर हमले में शहीद अहलकारों की फैमिली से ताज़ियत का इजहार। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने का तासुर गलत है। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना मुफस्सिल जवाब जमा करा दिया। जेल हुकाम के मुताबिक एक्स अकाउंट के हवाले से की जाने वाली तमाम कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्विलेंस में हैं और उनके पास मोबाइल फ़ोन समेत किसी भी ममनुआ चीज़ की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेल रूल 265 बानी पीटीआई को सियासी गुफ्तगू से भी रोकता है। पेशावर हाई कोर्ट में सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। यूरोपीय यूनियन और सिंध हुकूमत साथ साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन मॉनिटरिंग मिशन और सिंध ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल के वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने यूरोपीय यूनियन के साथ देरीना ताल्लुकात और GSP प्लस पार्टनरशिप को इंतहाई अहम करार दिया। मुराद अली शाह ने कहा सिंध बरामदी सनतों का मरकज़ है। GSP का तसलसल रोज़गार बाइख्तियार ख़वातीन और गुर्बत में कमी के लिए ज़रूरी है। सिंध में मजदूर हुकूक पर कोई समझौता नहीं। पंजाब में रहना है तो पंजाबी बोलना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने पंजाबी ज़ुबान को तालीम, सकाफ़त और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत वज़रा और सेक्रेटरीज़ का इजलास, हर इदारे की परफॉर्मेंस पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। किससे मिले कबायली अमायदीन, अमन की बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से कबायली अमायदीन के वक्त की मुलाकात। सोहेल आफरीदी ने कहा इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। कबायली अज़ला को उनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार PP ने बनाया। अगर MKM वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेवन का रद्द-ए-अमल। कहा कि कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मजमूई तौर पर अरबों रुपए का सरमाया शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियात में लगाया जा रहा है।
पंजाब असम्बली भी आलमी मुहिम के हम कदम। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा आलमी मुहिम के आगाज़ के मौके पर करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज़ भट्ट ने जमा करवाई। करारदाद के मतन में कहा गया कि ये ऐवान ख़वातीन और बच्चियों के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इआदा करता है। ऐवान करार देता है कि ख़वातीन का वक़ार और सलामती रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ऐवान तस्लीम करता है कि इंसाफ की फरहमी को मौसर, तेज़ और काबिल एतमाद बनाना नागुज़ीर है। ख़वातीन पर तशद्दुद नामंजूर। सिनफी तशद्दुद के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर अलग अलग पैगामात। आसिफ ज़रदारी ने कहा कि औरत पर तशद्दुद न सिर्फ इनफरादी सतह पर गलत है बल्कि इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी, वक़ार के मुनाफी अमल और मुआशरों की तरक्की में एक बड़ी रुकावट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पैकेज समेत मुतादिद अहम इक़दामात कर रही है। ख़वातीन पर हर किस्म का तशद्दुद नाकाबिल कबूल और माशरती तनज़्ज़ुली की अलामत है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद के ख़ात्मे के आलमी दिन पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी का पैगाम। कहा, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़, वक़ार और बुनियादी हुकूक़ के लिए मौसर कानून साज़ी और सख्त अमल दरामद ज़रूरी है। तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़ और मदद फराहम करना रियासत और मुआशरे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करें। खामोशी ज़ुल्म को बढ़ाती है। ख़वातीन को बाख्तियार बनाएं। बग़ैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। सिंध में डेंगू के डेरे। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 50 नए मरीज पहुंच गए। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने डेंगू की सूरत हाल से मुताल्लिक़ यौमिया रिपोर्ट जारी कर दी। निजी अस्पतालों में डेंगू के मज़ीद 33 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के मजमूई मरीजों की तादाद 76 हो गई।